Oke teman-teman, ini ada kipas macet nih. Nanti saya ganti bosingnya nih. Macet nih. Gulungan masih hidup nih. Tadi saya udah tes. Tinggal pergantian bosing. Ikuti terus videonya ya. Oke teman, ini mau saya ganti nih bosingnya. Tuh, bekas macetnya nih. Nanti saya amplas sedikit nih. Dan ini saya ganti. Ini saya amplas sedikit-sedikit. Oke, amplas halus ya. Biar licin nih. Siapa nih rusak ganti? Oh nih. Siapa nih ganti? Kita bawa ke bosingnya nih. Ya, ini bosing lama nih. Kita ganti bosing baru. Kita tekan nih satu persatu nih. Pakai tenaga nih. Udah kencang nih. Oke teman-teman, ini hasilnya nih. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, and share.